إلى روح حبيبنا وشفينا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح مشايخنا ولآبائنا وأمهاتنا ولمن له حق علينا خصوصا جامع هذه الأحاديث الإمام ابن خزيمة والإمام ابن حبان بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل إلى الإمام ابن خزيمة رحمه الله ونفعنا به وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال: باب إجازة شهادة الشاهد الواحد على رؤية الهلال. وبه إليه قال: أخبرنا محمد بن عثمان العجلي قال أخبرنا أبو أسامة قال حدثنا زائدة قال أنبأنا سماك بن حرب عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبصرت الهلال الليلة فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله؟ قال: نعم. قال: قم يا فلان فأذن بالناس فليصوموا غدا. وبه إليه قال: حدثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي قال أنبأنا حسين بن علي الجوفي عن زائدة بهذا الإسناد ونحوه وقال: أمر بلالا فأذن بالناس. باب ذكر البيان أن الله عز وجل أراد بقوله: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر بيان بياض النهار من الليل، فوقع اسما لخيط على بياض النهار وعلى سواد الليل، وهذا من الجنس الذي كنت أعلم أن العرب لم تكن تعرفها في معناها، وأن الله عز وجل إنما أنزل الكتاب بلغتهم لا بمعانيهم، فالخيط لغتهم وإيقاع هذا الاسم على بياض النهار وسواد الليل لم يكن من معانيهم التي يفهمونها حتى أعلمهم صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال أنبأنا أستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه وأخبرنا ببعض الأحاديث أبو القاسم زاهر بن طاهر قال أنبأنا عثمان بن عبد الفضل بن محمد قال أنبأنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة قال أنبأنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا أحمد بن مني قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حسين عن الشعبي قال أخبرني عدي بن حاتم قال لما نزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ذاك بياض النهار من سواد الليل. وبه إليه قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن مطرف عن عامر عن عدي بن حاتم بن حاتم قال: قلت يا رسول الله ما الخيط الأبيض من الخيط الأسود أهما الخيطان؟ قال: إنك لعريض القفا، أرأيت أبصرت الخيطين قط؟ ثم قال: لا، بل هو سواد الليل وبياض النهار. باب الدليل على أن الفجر هما فجران، وأن طلوع الثاني منهما هو المحرم على الصائم الأكل والشرب والجماع على الأول، وهذا من الجنس الذي أعلمت أن الله عز وجل ولى نبيه عليه السلام البيان عنه عز وجل. وبه إليه قال حدثنا محمد بن علي بن محرز اسمه بغدادي انتقل إلى فسطاط قال أنبأنا أبو أحمد الزبيري عن سفيان بن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفجر فجران، فأما الأول فإنه لا يحرم الطعام ولا يحل الصلاة، وأما الثاني فإنه يحرم الطعام ويحل الصلاة.
قال أبو بكر هذا لم يرويه أحد عن أبي أحمد إلا ابن محرز هذا. باب صفة الفجر الذي ذكرناه وهو المعترض لا المستطيل. وبه إليه قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن كثير الدورقي قال أنبأنا المعتمر عن أبيه عن أبي عثمان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن أذان بلال أحدا منكم من سحوره فإنه ينادي أو يؤذن لينتبه نائمكم ويرجع قائمكم. قال وليس أن يقول يعني الصبح هكذا أو قال هكذا، ولكن حتى يقول هكذا وهكذا يعني طولا، ولكن هذا يعني عرضا. وبه إليه قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا ابن علي عن عبد الله بن سواد عن أبيه عن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغرنكم أذان بلال ولا هذا البيان بعمود الصبح حتى يستطير. باب الدليل على أن الفجر الثاني الذي ذكرناه هو البيان المعترض الذي لونه الحمرة إن صح الخبر. فإني لا أعرف عبد الله بن النعمان هذا بعدالة ولا جرح ولا أعرف له عنه راويا غير ملازم بن عمر. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن المقدام قال أنبأنا ملازم بن عمر قال أنبأنا عبد الله بن النعمان السحيمي قال أتاني قيس بن طلق في رمضان قال حدثني أبي طلق بن علي أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال كلوا واشربوا ولا يغرنكم السابع المسعد وكلوا واشربوا حتى ينضرب لكم الأحمر وأشار بيده. باب الدليل على أن الأذان قبل الفجر لا يمنع الصائم طعامه ولا شرابه ولا جماعا ضد ما يتوهم العامة. وبه لي قال حدثنا محمد بن بشار قال أنبأنا يحيى قال أنبأنا عبيد الله بن عمر قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. باب ذكر قدر ما كان بين أذان بلال وأذان ابن مكتوم. وبه إليه قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا حفص يعني ابن غياث وحدثنا بندر قال أنبأنا يحيى جميعا عن عبيد الله قال سمعت القاسم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قال ولم يكن بينهما إلا قدر ما ينزل هذا ويرقى هذا. وقال الدورقي عن قاسم وقال أيضا إذا أذن بلال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قال ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا. قال أبو بكر هذا الخبر من الجنس الذي أقول من الأخبار المعللة التي يجوز القياس عليها ويتعين العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالأكل والشرب بعد نداء بلال أعلمهم أن الجماع وكل ما جاز للمفطر فعله فجائز فعله في ذلك الوقت لا أنه أباح الأكل والشرب فقط دون غيرهما. Nah, untuk Ibn Khuzaimah ini kalau antum perhatian babnya itu panjang, babnya panjang. Beliau menyebutkan bab panjang-panjang, bukan bab niat, sangat bab niat tidak. Bab ijabil ijma' ala som ala qabla tulu'il fajri bilafdi amin muradul khas. Bab panjang ini menunjukkan berarti beliau alim, paham apa yang beliau akan riwayatkan. Karena tidak semua perawi hadis itu bisa ngambil hukum istinbat dari hadis yang mereka riwayatkan. Tidak semua perawi. Ada beberapa perawi hadis itu hanya hanya bisa ngeriwayatkan, hafalannya lebih kuat, luar biasa kalau hafalannya, tapi tidak Allah berikan pemahaman atau mungkin tidak sempat untuk mengambil hukum, memetik hukum dari hadis-hadis yang mereka hafal. Pada suatu hari Al-Imam Ahmad bin Hanbal lagi di majelis beliau,
Ahmad bin Hambal berfatwa satu hukum. Selesai majelis, ternyata di situ hadir kalau tidak salah gurunya yang bernama Al-Imam Asy-Sya'bi. Iya, kalau tidak salah Imam Sya'bi. Imam Sya'bi nanya ke Ahmad, Ahmad, dari mana kau hukum tadi? Dalilnya apa? Kamu fatwa begitu tadi, dalilnya apa? Kata Ahmad bin Hambal, wahai guru, dalilnya dari hadis yang aku riwayatkan darimu. Dalilnya hadis yang aku riwayatkan darimu. Hadis yang mana? Kata Imam Syafi'i. Kata gurunya tadi. Disampaikan sama Ahmad bin Hambal, hadisnya begini. Oh, baru enggak. Baru paham. Ternyata itu maksud dari hadis. Nah, jadi tidak semua perawi hadis yang mereka kan pasti dapat bagian masing-masing dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua perawi hadis bisa ngambil hukum dari hadis yang mereka hafal. Al-Imam Ibn Khuzaimah menunjukkan beliau termasuk yang Allah gabungkan kedua-duanya. Seperti yang kita sebutkan di iftitah pembukaan kemarin, beliau hafalannya lebih dari 70.000 hadis, artinya banyak hafalannya, dan bisa ngambil hukum dari semua hadis yang beliau hafal. Makanya beliau mujtahid. Beliau sudah bisa punya mazhab sendiri, walaupun beliau masih tetap mengikuti mazhab Imam Asy-Syafi'i. Dari mana kita tambah buktinya itu? Dari bab-babnya ini. Babnya panjang-panjang, kadang sampai 3 baris, kadang sampai 4 baris. Bab itu hukum, pemahaman beliau dari hadis. Nah, itu bab. Seperti siapa? Seperti Imam Bukhari, sama. Imam Bukhari juga begitu. Bab beliau itu hukum, bab beliau itu pemahaman beliau dari hadis yang akan beliau riwayatkan. Itu Imam Bukhari. Jadi sama model Imam Bukhari dan Imam Ibn Khuzaimah. Beliau memperlihatkan, menunjukkan istimbat pemahaman beliau dengan riwayat yang akan beliau riwayatkan dari babnya. Nah, makanya babnya panjang. Nah, yang sangat berkah. Ini di bab sahur ini ada 2 hadis yang luar biasa. Yang pertama hadis 1938, lihat. Nabi ngajak orang makan sahur. Kata Nabi, halumma ilal ghada'il mubarak. Halumma ilal ghada'il mubarak. Kata Nabi, ayo kita makan makanan yang berkah. Jadi jangan tidak sahur. Sahur itu sunnah muakkadah, tidak wajib memang. Cuman sangat disunnahkan. Walaupun dengan berapa butir kurma dan air putih. Tidak langsung makan. Atau udah kenyang. Jangan sampai waktu sahur tidak makan. Dan sahur itu sunnah takhir. Ya kita sekarang Masya Allah dari jam 3 sudah start makan sampai imsak. Udah masuk itu takhir. Jadi misalkan jam 3 makan. Habis itu udah makan lagi. Bukan itu yang afdol. Yang afdol itu kalau memang kita sekali makan, habis-habisan udah misalkan dekat lagi mau waktu imsak. Atau tidak terlalu jauh dari waktu imsak. Sunnahnya begitu. Diriwayatkan bahwasanya Nabi dari makan sahur ke sholat itu jaraknya orang baca Al-Quran 50 ayat. Orang kalau baca Al-Quran bukan yang tartil, yang standar, hadar, bacaan Quran itu kan ada 3. Ada yang namanya hadar. Hadar itu ya bacaan standar, bukan bacaan Qori, bukan juga baca yang terlalu cepat sampai ngilang ke tajwid, bacaan yang standar 50 ayat. Berapa menit misalnya? 10-15 menit. Cuman makannya Nabi bukan kayak kita. Banyak episodenya. Habis nasi ini mulu, habis ini mulu, belum ini. Jadi kalau kita sekarang alhamdulillah dapat sunnah itu. Karena kita udah deket imsaknya baru stop makan. Tapi kalau misalkan sekali makan, sekali duduk, mana yang lebih afdal? Dekat waktu imsak. Dan dinamakan sama Nabi al-ghada al-mubarak, makanan yang berkah. Jadi jangan sampai tidak sahur. Sedikit jadilah, yang penting makan. Karena kata Nabi, halumma ilal ghada'il mubarak. Ayo kita makan makanan yang sangat berkah. Kemudian di hadis berikutnya 1940 di akhir qala Rasulullah SAW, faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab uqlatus sahur. Ini tahun kemarin kita baca di Sunan An-Nasa'i hadis ini persis. Bahwasanya kata Nabi, bedanya puasa kita dan puasa ahlu kitab yaitu adalah makan di waktu sahur. Mereka itu tidak ada makan di waktu sahur.
Khatib sahur. Ngapa khatib sahur? Kita gabungkan dengan hadis sebelumnya bahwasanya ahlu kitab itu ketika mereka sudah batal di maghrib, buka mereka. Mereka boleh makan, mereka boleh minum sampai kapan? Sampai mereka tidur. Ketika mereka tidur, jam berapa mereka tidur? Misalkan tidurnya jam 12 atau jam 10 malam, bangun dari tidur, tidak boleh makan lagi, tidak boleh minum lagi, tidak boleh mendekati istrinya lagi. Udah wajib imsak sampai kapan? Sampai besok maghrib. Udah wajib imsak sampai besok maghrib. Ini puasanya ahlu kitab. Jadi maghrib batal mereka. Wajib batal kan? Batal. Jangan sampai tidur. Kalau mereka tidur habis maghrib, sudah bangun tidur, tidak boleh makan minum lagi sampai besok maghrib. Dan ini di hadis yang kita baca di pertemuan pertama kemarin, ini sempat Allah cicipi kepada sahabat satu kali. Jadi pertama kali puasa diwajibkan di tahun kedua Hijriah. Puasa itu kan diwajibkan di tahun kedua Hijriah. Diwajibkan sama Allah. Modelnya begitu. Maghrib, batal. Habis batal, jangan tidur. Kalau tidur, bangun. Tidak boleh makan minum lagi sampai besok maghrib. Sampailah terjadi pada sahabat yang bernama Qais. Beliau ini pas waktu buka, pulang ke rumah. Nanya sama istrinya, ada makanan apa? Kata istrinya belum siap. Ya sudah, kata Kais, takjil dulu. Takjil dulu bukan takjil kita juga. Beda. Masya Allah, kalau takjil kita udah kenyang sampai terawih, tidak perlu makan. Takjil dulu ya batal, yang penting kurma, air. Istrinya akhirnya nyiapkan makanan. Pas beliau lagi nyiapkan makanan, dia ketiduran. Kais ini. Selesai makanan jadi, Kaisnya tidur. Istrinya, ya Allah, kesian. Istrinya teriak. Kaisnya bangun. Ada apa? Kau ketiduran. Makanan udah jadi. Ya Allah, tidak boleh makan. Tidak boleh makan. Akhirnya sampai besok siang beliau Kais ini kerjaannya bercocok tanam di sawah, di kebun, pingsan akhirnya. Saking panasnya kota Madinah. Oh, Madinah kalau lagi panas, masya Allah. Itu rasanya nak metu itu sungkan kan. Tahu panasnya luar biasa. Anginnya panas. Anginnya makin buat kita jadi panas. Pingsan sahabat Qais ini. Dibawa menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kesian padanya, turunlah ayat fakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Baru dari situ makan minum boleh walaupun sudah tidur sampai kapan? Sampai masuk waktu subuh. Ini untuk umat Nabi Muhammad SAW. Jadi ahlu kitab tidak ada sahur. Dan Nabi sekali lagi selalu menganjurkan kita untuk berbeda dengan ahlu kitab. Jangan sampai nyamoi ahlu kitab. Dimanapun. Amaliyah apapun. Jangan sampai sama dengan mereka. Sampai puasa pun Nabi tidak galak sama. Mereka ada sahur, kita harus ada sahur. Nah, jadi kata Nabi, faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab uklatus sahur. Bedanya puasa kita dan puasa ahlu kitab, kata Nabi, adalah makan di waktu sahur. Nah, fadhal. 54 sampai bab nomor 65. Berarti kurang lebih 11 bab itu pembahasannya di satu hadis. Tadi yang kita baca panjang 11 bab dari bab 54 sampai bab 65 itu pembahasannya di satu hadis. Cuman beda riwayat, beda sanad, ada riwayat yang lebih panjang hadisnya, ada riwayat yang agak singkat hadisnya, ada riwayat yang menyebutkan faidah atau tambahan kalimat yang tidak disebutkan di riwayat lain. Yang tidak disebutkan di riwayat lain. Contoh, hadis ini hadis berkaitan dengan seorang laki-laki yang datang ke Nabi, nangis sedih. Halaktu ya Rasulullah, aku celaka wahai Rasulullah. Ini riwayat yang sangat masyhur di Bukhari Muslim. Ada riwayat lain, ihtarabtu. Aku bakal terbakar ya Rasulullah. Terbakar api aku maksudnya. Malah, ada apa kata Nabi? Kata dia, ya Rasulullah, tidak sengaja tadi batalnya berhubungan dengan istrinya. Ini hadis yang masyhur kan, terkenal. Kata Nabi duduk. Kalau di riwayat Bukhari Muslim tidak disebutkan ini orang dari mana. Pokoknya ja'a rajulun ilan Nabi. Nah, di riwayat ini ada yang menyebutkan tambahan
Ini Al-Fakir gariskan. Rajulun min Bani Bayadah. Seorang laki-laki ini dari kabilah Bani Bayadah. Datang ke Nabi, ngeluh atau mengadu bagaimana caranya. Kata Nabi, merdekakan satu budak. Aku tidak punya ya Rasulullah. Kalau begitu puasa 2 bulan berturut-turut, tidak mampu ya Rasulullah. Kalau begitu kasih makan 60 orang miskin, tidak mampu juga. Tidak ganti kalau, tidak mampu. Akhirnya kata Nabi sudah duduk, duduk. Habis duduk tadi tiba-tiba Nabi dihadiahkan oleh salah satu sahabat bimiktal. Miktal itu satu tandan apa namanya kurma. Macam kalau sawit itulah. Tapi kalau kurma itu lebih panjang, bukan rapat-rapat jak sawit itu tidak. Bertangki itu pohon kurma. Nabi dikasih standar berapa puluh kilo. Kata Nabi, nah ambil ini kurma, kasih makan orang miskin yang kamu temui. Kata ini orang, ya Rasulullah, semadina ini yang miskin, aku paling miskin. Nah ngejual siapa lagi? Nah di riwayat lain, dia mengatakan, bahkan kami ini ya Rasulullah, di rumah ini untuk makan malam tidak ganti. Untuk makan malam tidak ada. Fadahikan Nabi, akhirnya Nabi tersenyum, at'imhu ahlak. Kata Nabi, kasih makan dah keluargamu. Nah ini hukum khusus untuk dia dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 11 bab yang tadi kita baca itu ceritanya itu cuma tadi riwayat berbeda. Dalam satu riwayat ada tambahan, yang di riwayat kedua tidak ada. Ini menunjukkan ma'asyarul hadirin, perkataan Al-Imam Ahmad bin Hambal. Beliau mengatakan kalian tidak akan bisa memahami satu hadis sampai kalian kumpulkan semua riwayat yang berkaitan dengan hadis tersebut. Baru kalian bisa memahami hadis tersebut. Nah cukup. Ini kalau untuk istinbat, untuk dijadikan argumen, untuk dijadikan dalil. Hanya mengandalkan hadis di Bukhari, Muslim tidak cukup. Kalau kita mau jadikan dalil artinya mau mengharamkan sesuatu, mau menghalalkan sesuatu, apalagi membid'ahkan sesuatu, memusyrikkan orang tertentu atau kelompok tertentu, cuman tendensinya, argumennya, landasannya satu hadis, misalkan cuma di mana di Bukhari, satu hadis di mana di Muslim, tidak cukup. Sampai kapan? Sampai kita kumpulkan semua riwayat yang berkaitan dengan hadis tersebut, baru bisa kita jadikan landasan untuk menvonis ini halal, ini haram, ini bid'ah, ini musyrik, begitu. Nah, ini buktinya ini. 11 bab berarti kurang lebih dari 11 hadis, 11 riwayat, kaitannya cuma dengan satu cerita. Dan ini menunjukkan betapa alimnya ulama hadis. Makanya Imam Syafi'i beliau pernah mengatakan, man hafizal hadis qawiyat hujjatuhu. Man hafizal hadis qawiyat hujjatuhu. Al ulama hum ahlul hadis, kata Imam Syafi'i. Barang siapa yang hafal hadis, maka dalilnya, argumennya pasti akan kuat. Itu kata Imam Syafi'i. Ulama itu kata Syafi'i, ya mereka lah ahlu hadis, mereka lah ulama. Nah, jadi jangan heran kalau misalkan ada ahli hadis tidak mengikuti mazhab tertentu. Seperti yang kita sampaikan kemarin, ada mazhab ahlu hadis, bukan mazhabnya Syafi'i, bukan Maliki, bukan Abu Hanifah, bukan Ahmad bin Hambal. Mazhabnya apa? Ya hadis. Yang boleh menjadikan hadis itu mazhabnya ya seperti ini, seperti Ibn Khuzaimah, seperti Imam Bukhari, yang hafal puluhan ribu hadis dan ngerti apa yang mereka hafal. Mereka lah yang boleh menjadikan hadis mazhabnya. Tapi kalau kita Arba'in Nawawi tidak hafal kan itu, atau susah ngapalnya. Mau jadikan dalil atau hadis yang dihafal landasan argumen untuk mengkafirkan, memusyrikkan, membid'ahkan orang lain, jelas itu jauh dari yang sudah ditetapkan oleh para ulama. Jadi 11 bab cuma satu hadis, satu cerita. Nah, ini menunjukkan betapa luasnya periwayatan hadis baginda Nabi Muhammad SAW dan menunjukkan betapa besarnya faidah, manfaat ketika kita banyak membaca riwayat hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan hanya yang masyhur yang kita dengar, tapi riwayat-riwayat yang lain juga kita dengar ketika banyak membaca
periwayatan hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, fadhal.